Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today our subject is English of 8th class. My topic is a poem, namely a national strength. Today our topic is a poem, namely a national strength. This poem has been written by Ralph Waldo Emerson. Dear students, open your book from page number 49. Open your book from page number 49. अजीज तलबा, इससे पहले हमने प्रोज के 2 लेसन्स कंप्लीट किए हैं, उनके सवालात भी किए हैं. तो आज हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं. इस पोएम का नाम यानी पोएम नज़म को कहते हैं. इस नज़म का नाम है ए नेशनल स्ट्रेंथ. तो लिखने वाले हैं इस नज़म के राल्फ वाल्डो इमर्सन. तो इस शायर का इस नज़म के बारे में लिखने का क्या ख्याल था वो इसमें डिस्क्रिप्शन में प्यारे बच्चों दिया गया है. आपकी किताब पर जो बॉक्स ऊपर दिया है इसमें दिया गया है डिस्क्रिप्शन में कि इस शायर का क्या ख्याल था इस नज़म के बारे में. तो अगर हम कुल मिलाकर देखेंगे प्यारे बच्चों, अगर हम इसका मानी देखेंगे नेशनल स्ट्रेंथ, प्यारे बच्चों ये आपको पहले पता होना चाहिए कि जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ाते हैं तो इंग्लिश पढ़ाते वक्त हमें इसका तर्जुमा भी है वो भी इंग्लिश में ही करना पड़ता है. लेकिन प्यारे बच्चों इसके बारे में ए नेशनल स्ट्रेंथ अगर हम इसका उर्दू मानी देखेंगे तो इसका मतलब हो गया एक कौम की मजबूती. नेशन का मतलब हो गया कौम, स्ट्रेंथ हो गया मजबूती. ए नेशनल स्ट्रेंथ. तो अजीज बच्चों हम डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि शायर का इस नज़म के बारे में क्या ख्याल था. द स्ट्रेंथ ऑफ ए नेशन लाइज नॉट इन वेल्थ, पावर, माइट एंड प्राइड, बट इन इट इज पैट्रियोटिक एंड डिटरमाइनेड inhabitants. The modern world would benefit and prosper not by hankering after materialistic goals, but by producing brave and loyal citizens. तो अजीज बच्चों इस शायर का इस नज़म के बारे में लिखने के बारे में क्या ख्याल, इसमें उसने किन ख्यालात का इज़हार किया है. द स्ट्रेंथ आप यहाँ पे देखोगे, किताब आपने खोली होगी पेज नंबर 49 पे, तो ऊपर बॉक्स में दिया गया है द स्ट्रेंथ ऑफ ए नेशन लाइज नॉट इन वेल्थ, पावर, माइट एंड प्राइड. तो प्यारे बच्चों शायर यहाँ पे कहते हैं कि एक कौम की मजबूती सिर्फ दौलत या मैशत के बलबूते पर नहीं हो सकती है, बल्कि अपने हुबे वतनों की फलाह व बहबूद के लिए अपने कौम की बहादुरी और वफादारी से और एक अच्छा शहरी बनने का सबूत देना चाहिए. और एक अच्छा शहरी बनने का सबूत देना चाहिए. गरज कि एक कौम जो है वो हर लिहाज से, माशी लिहाज से, दिफाई लिहाज से या बाकी चीज़ों के लिहाज से तरक्की और अमन पसंद होनी चाहिए. तो ये है शायर का इसमें इस नज़म के बारे में ये शायर का ख्याल है. तो चलो लेट अस रीड, हम पढ़ते हैं इस पोएम को, आप भी गौर से देखोगे. पहले स्टन्स पे हम जाएंगे. पहले स्टन्स दिया गया है यहाँ पे, वो हम देखेंगे कि क्या इसमें लिखा है. व्हाट मेक्स ए नेशनल पिलर्स हाई and it is foundation strong, what makes it mighty to defy the foes that round it throng. It is not gold, it is kingdoms grand, go down in battle shock. It is shafts are laid on sinking sand, not on abiding rock. Now another repeat. What makes a nation's pillars high and it is foundation strong, what makes it mighty to defy
the foes that round it throng. It is not gold, it is kingdoms grand, go down in battle shock. It is ships are laid on sinking sand, not on abiding rock. تو پیارے بچوں آج اتنا ہی پڑھیں گے ہم. تو اب اس کا ہم دیکھیں گے ترجمہ. پیارے بچوں آپ سبھی باخبر ہیں کہ جب ہم انگلش پڑھاتے ہیں تو انگلش کا ترجمہ بھی انگلش میں ہی ہوتا ہے, لیکن ہم اس کا کچھ تھوڑا بہت اردو میں بھی اس کا ترجمہ کر سکیں گے تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ سکے. What makes a nation's pillars high and its foundation is strong? The poet says, شاعر کہتے ہیں, he asks some questions to himself and readers about what makes a nation's pillars high and its foundation strong. Its foundation strong. What makes it mighty to defy the foes that around it throng? And what makes it to defend the enemies that gather round it every time to invade? The poet answers the some questions in its own way. تو پیارے بچوں اب ہم اس کا اردو میں بھی معنی پڑھیں. شاعر اپنے آپ سے کچھ سوالات پوچھتا ہے, جن سوالات کا جواب بھی وہ اپنے ہی طریقے سے دیتا ہے. شاعر اپنے آپ سے سوالات پوچھتا ہے کہ ایک قوم اپنے ستون یعنی اپنے پنجوں پر کھڑا ہونی چاہیے, کتنا مضبوط ہونی چاہیے کہ اس کی بنیاد مضبوط ہو کہ وہ اپنے دشمنوں کا دفاع کر سکے اور دشمنوں کے حملے سے محفوظ رہے. It is not gold, it is kingdoms grand, go down in battle shock. Its ships are laid on sinking sand, not on abiding rock. تو پیارے بچوں اس یہاں پہ جو سیکنڈ سٹنزا آپ جو ہے فرسٹ سٹنزا جو پیارا سیکنڈ کا ہے, اس میں it is not gold, it is kingdoms grand, go down in battle shock. The poet says, he says that gold cannot is the kingdom's grand. It is ships are laid on sinking sand, but on the enduring rock. وہ کہتے ہیں, شاعر کہتے ہیں کہ سونا ہی بڑی دولت نہیں بلکہ ایک قوم اپنی فلاح و بہبود کے لحاظ سے اتنی مضبوط اور طاقتور ہو کہ جتنا ایک پائیدار چٹان مضبوط ہوتا ہے تاکہ کسی بھی حملے یا آفت کا دفاع ہو سکے. یعنی پیارے بچوں یہاں پہ شاعر کہتے ہیں اٹ از ناٹ گولڈ, وہ کہتے ہیں کہ سونا ہی بڑی دولت نہیں ہے بلکہ ایک قوم اپنے فلاح و بہبود کے لحاظ سے, فلاح و بہبود کے اعتبار سے اتنا مضبوط اور طاقتور ہو جتنا کہ ایک پائیدار چٹان مضبوط ہوتا ہے تاکہ کسی بھی حملہ یا آفت کا دفاع ہو سکے. تو پیارے بچوں اتنا ہی آج ہم پڑھیں گے. تو اب پیارے بچوں اس میں کچھ الفاظ یہاں پہ دیے گئے ہیں, اس میں کچھ ہوموفونز بھی ہیں, جیسے پلر ستون کو کہتے ہیں, ہائی ڈیفائی. تو پیارے بچوں یہاں پہ دو الفاظ ایک ہی آواز کے ہیں, جیسے ہائی ڈیفائی, اسٹرانگ تھرانگ. تو پیارے بچے ایسے الفاظ کو جن کی آواز ایک ہی ہو یعنی سیم ساؤنڈز کے الفاظ ہو ان کو انگلش میں ہوموفونز کہتے ہیں. ہوموفونز یا رائمنگ ورڈز ان کو کہتے ہیں ان الفاظ کو کہ جن کی آواز ایک ہی ہو, معنی مختلف ہو. اگر ہم دیکھیں گے پیارے بچوں, ہائی کا مطلب ہو گیا اونچا, ڈیفائی کا مطلب ہو گیا ڈیفینڈ کرنا, دفاع کرنا. تو معنی ان کا پیارے بچوں الگ الگ ہے, مختلف ہے, لیکن ان کی جو آواز ہے وہ سیم ہے یعنی ایک جیسی آواز ہے. تو ایسے ورڈز کو, ایسے الفاظ کو انگلش میں ہوموفونز کہتے ہیں, ایسے الفاظ انگلش میں ہوموفونز کہلاتے ہیں. تو اسی کے ساتھ اسٹرانگ, تھرانگ, گرینڈ, سینڈ, شاک, راک. تو پیارے بچوں ایسے الفاظ کو انگلش میں جن کی آواز ایک ہی ہو ان کو ہوموفونز یا رائمنگ ورڈز کہتے ہیں. تو اب اس میں کچھ پیارے بچوں کچھ الفاظ جن کے ہم
نے माने लिखे हैं वो यहाँ पर हमने लिखे हैं। पिलर का मतलब हो गया प्यारे बच्चों स्टोन, फाउंडेशन का मतलब हो गया असास, स्ट्रांग का मतलब हो गया ताकतवर मजबूत, डिफाई का मतलब हो गया ललकारना, ललकारने। जैसे प्यारे बच्चों ये दो अल्फाज यहाँ पे आए थे, हाई डिफाई। हाई का मतलब अगर देखेंगे हम तो ऊंचा हो गया, तो डिफाई का मतलब हो गया ललकारना। यानी इनका तो मानी अलग अलग है लेकिन आवाज़ सेम थी इनकी, इसलिए हमने ऐसे अल्फाज को पहले ही हमें बताया कि जो सेम साउंड के अल्फाज होंगे जिनकी आवाज़ एक ही हो उन्हें इंग्लिश में होमोफोन्स कहा जाता है, उन्हें इंग्लिश में होमोफोन्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों फिर है यहाँ पे किंगडम, बादशाही को कहते हैं। बैटल है BATTLE, बैटल लड़ाई को कहते हैं। गोल्ड, सोने को कहते हैं। सिंकिंग, डूबती, यानी वो चीज़ जो डूबती हो। अबाइडिंग, बाकी रहने वाला। रॉक, प्यारे बच्चों चट्टान को कहते हैं। फो, दुश्मन को कहते हैं। तो अगर हम फो का प्यारे बच्चों सनानियम देखेंगे तो एनिमी है, तो अगर इंटानियम इसका लिखेंगे तो वो फ्रेंड है। तो फिर यहाँ पे प्यारे बच्चों ऐसे अल्फाज जिनकी सेम साउंड है वो भी मैंने लिखे हैं यहाँ पे। हाई, डिफाई, स्ट्रांग, थ्रॉन्ग, ग्रैंड, सेंड, शॉक, रॉक आर कॉल्ड होमोफोनस इन इंग्लिश आर राइमिंग वर्ड्स। तो प्यारे बच्चों जो ये अल्फाज हैं जिनकी आवाज़ एक ही होती है पोएम में, तो इनको होमोफोनस इंग्लिश में कहा जाता है या राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। और उम्मीद है कि आप भी प्यारे बच्चों गौर से इसको देखोगे और ये कुछ यहाँ पे वोकैबुलरीज यानी ऐसे लफ्ज़ जो आप नहीं जानते होंगे जिन्हें हार्ट से पार्ट वर्ड्स कहा जाता है, वो हमने यहाँ पे मैंने लिखे हैं। तो आप भी, उम्मीद है कि आप भी अपनी कॉपी पर इनको लिख कर रखोगे। शुक्रिया।